Itahan sa otoridad ang lalaking gitudlong maong nipatay sa babae nga gisud og plastic storage box sa Pinagwarasan, Basud, Camarines Norte. Nakaplagan ang patayng lawas sud sa storage box nga naglutaw-lutaw sa sapa niya atong Sabado. Nakakuha og CCTV footage ang pulis ug nakit-an ang lalaki nga nagbitbit og storage box sa bus terminal sa Calamba, Laguna. Nisakay sab ni og tricycle. Gani nagpatabang pa siya sa konduktor sa bus nga aswato ng iyang box ug ibutang sa compartment. Nailhan ang biktima nga si Aneles Agokoy nga taga Katarman, Camiguin. Nagpuyo siya sa usa ka apartment sa Cabuyao, Laguna ug kauban sa suspect. Dinhisab gikuha sa tricycle ang lalaki nga naghatod og storage box paingon sa terminal sa bus. Kini ang gisaysay sa tricycle driver ug iyang kauban. Nahimong suspect sa krimen ang gikauban ni Agokoy. Nitahan siya niadtong Miyerkules ngadto sa mga pulis sa Rosario, Batangas apan wala giangkon ang pasangil batok kaniya. Matud sa amahan sa suspect, nibutyag iyang anak nga aksidente ang nahitabo diyang naglalis ang duha. Apan wala ni magtakdo sa investigasyon sa pulis kay kun basihan ang autopsy report, asphyxia by suffocation ang gikamatyan sa biktima. Gipasakaan og kasong murder ang suspect nga karon gibalhog sa Cabuyao Detention Facility.